Assalamu alaikum, كيف دايرين؟ لاباس بخير الحمد لله. Bonjour, comment ça va? Très bien. Maintenant, on va présenter la leçon de la conjugaison. درس ديال الصرف والتحويل. Qu'est-ce que la conjugaison? La conjugaison, c'est l'ensemble des formes que peut prendre un verbe aux trois personnes du singulier et du pluriel dans tous les temps et dans tous les modes. غادي نشرحوا بالعربية. الصرف والتحويل هي مجموعة الأشكال اللي كيقدر ياخذ الفعل في ضمائر كلها، ضمائر بالمفردة وضمائر في الجمع في كل الأزمنة. Les trois personnes du singulier et du pluriel sont je, tu, il, nous, vous, il. اللي قرينا في الدرس السابق. يعني أنا، أنت، أنت، هم، هن، هن. دابا غادي ندوزو les verbes à l'infinitif, أفعال غير مصرفة. Les verbes à l'infinitif, ce sont les verbes qui ne sont pas encore conjugués. Exemple, manger, parler, etc. هما الأفعال غير مصرفة. مثلا أكل، تكلم، وهناك أفعال أخرى. Les groupes des verbes. On a trois groupes. عندنا ثلاثة مجموعات ديال الأفعال. Les verbes du premier groupe، يعني الأفعال ديال المجموعة الأولى. Ce sont tous les verbes qui se terminent par ER, sauf aller. هما الأفعال اللي كينتهيو ب ER إلا الفعل ذهب، le verbe aller. عندنا exemple مثلا parler تكلم، chanter غنى. وهنا غادي نعطيكم من بعد في أمثلة باش نصرفوا المجموعة الأولى. Les verbes du deuxième groupe، المجموعة الثانية. Ce sont les verbes qui se terminent par ir، اللي هي الأفعال اللي كتنتهي بإير. Exemple réussir نجح، grandir كبر. Les verbes du troisième groupe، ce sont tous les verbes, les autres verbes، يعني كل الأفعال المتبقية. عندنا فيها le verbe aller تا هو واخا عندنا ER هو في المجموعة الثالثة. Le verbe aller au troisième groupe. Les verbes qui se terminent à l'infinitif par، الأفعال اللي كتنتهي في l'infinitif par. Ir، voir. Exemple في ir عندنا partir. في vendre، partir هي ذهب، vendre هي باع. عندنا voir نظر. Il y a aussi les verbes être et avoir. être et avoir تا هما كتكون في المجموعة الثالثة. Exemple مثلا عندنا البروميير جروب، المجموعة الأولى. عطينا مثال parler تكلم. Je parle، tu parles، il parle، elle parle، nous parlons، vous parlez، il parle، elle parle. كنحيدو لي تيرمينيزون ديال l'infinitif ER وغنعوضوها بحال هنايا je parle عندنا E à la fin. Tu parles ES، il parle E، elle parle E، nous parlons ONS، vous parlez EZ، il parle ENT، elle parle ENT. هاد البروميير جروب كاع الأفعال parler، manger، chanter، danser كلهم عندهم نفس لا تيرمينيزون. On passe au deuxième groupe، المجموعة التالية اللي عندنا IR. مثلا grandir كبر. Je grandis، tu grandis، il grandit، elle grandit، nous grandissons، vous grandissez،
ils grandissent, elles grandissent. يعني تاهي كتحيد لي terminaisons de l'infinitif وكنعوضوها. بحال première personne du singulier je grandis فيها es. Tu grandis is. Il grandit it. Elle grandit it. Nous grandissons I-O-N-I-2-S-O-N-S. Vous grandissez IC. Ils grandissent is. Elles grandissent is. وهاد le verbe grandir كيطبق على le verbe finir, le verbe réussir. كلهم كاع الأفعال اللي في الدوزيام جروب. On passe au troisième groupe, le verbe partir. واخا حتى هو في الانفينيتيف عندنا اي ار وفي الدوزيام جروب اي ار ولكن لي تيرمينيزون الصرف ديالو غادي يكون مختلف على الدوزيام جروب. عندنا لو فيرب بارتير كنحيدو حتى هو لا تيرمينيزون اي ار وكنصرفو. عندنا بروميير جروب جو بار اس هي ذهب. tu pars اس il partait elle partait. Nous partons, O-N-S. Vous partez, E-Z. Ils partent, E-N-T. Elles partent, E-N-T. وفي التروازيام جروب فيهم أفعال كثيرة ما كيتصرفوش بنفس الطريقة. هادشي غادي نشوفوه في لا غومارك. Remarque, ملاحظة. Les verbes du premier groupe se terminent par. الأفعال ديال المجموعة الأولى كتنتهي دائما ب E, ES, E, E, ONS, EZ, ENT, ENT. Par exemple, le verbe danser. Je danse, E, tu danses, ES, il danse, E, elle danse, E, nous dansons, ONS, vous dansez, EZ, il danse, ENT, elle danse, ENT. Les verbes du deuxième groupe se terminent par الأفعال ديال المجموعة الثانية كتنتهي ب IS, IS, IT, IT, ISSON, IC, IS, IS. بحال مثلا نعطيكم le verbe finir. Je finis, IS. Tu finis, IS. Il finit, IT. Il finit, elle finit, IT. Nous finissons, I de ils sont. Vous finissez. Ils finissent. Ils finissent. هادشي كيطبق على كل الأفعال اللي في الدوزيام جروب. Les verbes du troisième groupe. Il n'y a pas une règle précise pour la terminaison. ما عندناش واحد القاعدة رسمية بالنسبة للنهاية ديال الأفعال. Car il y a des verbes qui finissent par. لأن هناك أفعال في التروازيام جروب كينتهيو بطريقة مختلفة. كاين اللي كينتهيو ب دغ. Exemple vendre, peindre, peindre يعني رسمة. soudre. عندنا تخ وتخي. هادشي غادي نشوفوه في الدرس القادم ونشرح لكم بطريقة مفصلة الأفعال ونصرف لكم بعض الأفعال في التروازيام جروب إن شاء الله. وما تنساوش تابوناو معايا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا.